ሰላም ክቡራት ተኸታተልተይ ኩሉ ሰላም እንዳሓንን ክኾንና ተመንኹ ኣብ ናይ ሕጂ ኣስተምህሮ ክልተ ተማሃሮ ብቋንቋ እንግሊዝ ክዘራረቡ እዮም ቅልል ዝበለ ንኣሽቱ ተማሃሮ እዮም እስኪ ካብዛ ኣስተምህሮ ከዓ ዝኾነ ክንመሃር ተስፋ ገብር ሕራይ ኣርስታ እንታይ እትብል going to school ሕጂ እዚኣ going ይኮነን ዝበሃል ኣብ ትደማምፁ ብዙሓት ሰባት going ክትብሉ ስለሰምዕ going ዘይኮነ going is it to day corner to going to school to going to school isn't a bit ምርት going to school كما يرستا as a vocabulary قالات اسكي ገለገለ قالات كرينا school تقدمي to school a place where children go to learn a place where children go to learn ቤት ትምህርት ማለት ቆልዑ ከይዶም ዝመሃርሉ ኣብዚ ሕጂ በቆልዑ ንሓስቦ ስለ ዘለና እምበር ቆልዑ ጥራሕ ዘይኮነ ወላ ዓበይቲ እውን ኾዲ a place where children go to learn እዚ ሪግሞ go ይወልኮን go እዚኣኻ where ናዓት መስል እዚኣ ግን where zia were zha where zha were كلتين أين حواوسن حرايسكي نابنت حدا سبابين يركا where were you where were كم يكون على ريوا where were أبين يركا إلو حتى كا where were you yesterday نابنت مال بين يركا هراي grade مالت a level or class in school درجة وي نتبي grade ويكا كفلي أبيت تمرتي حجي أب بريطانيا تقولينكو حق زرابا grade أي تبلنيها year يخاتبل أب إيرتران كلنا ونكم مينا إز grade أب أمريكا ينكم زلو grade 5 هم شيء كفلي أبزي year 5 أب بريطانيا year 5 year 4 year 1 قالنا بالكها تقصر مالتي تخفلتات نايتا مهارو بyear أب بعد أمريكا خا grade بلو grade كان نتبه كمان grade خوني ترغب نتبون grade خوني درجة هون grade soon grade خوني حراي subject مالتك an area of knowledge studied in school كا subject بال عودة فلتت subject غا أب سواسو تقوين غا بعل بيت subject خالي ترجمونا له subject بزح ترجمات كلا له دحين بحجين بزعبات مرت النزارب سلزلنا subject تقوينو عودة فلتات مالتيو math سابزي أريهم زني أمريكاي أبزي math سلوه أمني أمريكا تقوين جن math سايبني math تاسيلان science كا math science زيم سنفلتات عودة فلتات يم زيم سلزي subject نبلوم زيم teacher a person who teaches students تمهار زمير teacher بحال ممر مالتيو homework schoolwork that is done at home كا أيو بيت تا جزاها قلقلت طليانيا ديم دولنا زمو مهران طليانيا بيت بل بلغة أيو جزا وي أيو بيت bus كا a large vehicle that takes students to school bus ويكا school bus تغينو school bus كنزي bus تلك أوتوبوس مالتي vehicle كا تشكركاري vehicle زيا
ተሽከርካሪት ማለት እዩ ንተማሃሮና ቤት ትምህርቲ ኣብዚኣ ስኩል ባስ ክገብሩላ ነይሮም ባስ ተልካ ግን ኣውቶቡስ ማለት እዩ ዝኾነት ኣውቶቡስ ክትከውን ትኽእል እያ حراي حجتي ኣብቲ መእተው ከም ዝሓበርኩም ዝርርብ ኢለኩም ነይረ ምሽት ዝርርብ እስኪ ንራዮ person A A and B ኢሎም ከፋፊሎም ኣለዉ person A ማለት A ሰብ A حراي دحنا ቀዳማይን ካልኣይን እቲ A ተኮይኑ ቀዳማይ ይዛረብ ዘሎ ሰብ እቲ B ኻ ካልኣይ ይዛረብ ዘሎ ሰብ حراي hi how are you hi how are you hi how are you 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 ኣብቲ ክትዛረቦን ከለኻሲ ከመይስ ክኾን ኣሎ how are you ወይ ካዩ ጥራሕ how are you ካላ how are you ልካ ከም ዝበዓል ሐዋርያ ጳውሎስ ሐዋርያ حراي person B ati kalay malati እንታይ ልመሊሱ hello I'm good I am good hello I am good hello I'm good I am good I am ዝነበረ I am good thank you how are you እቲ ከመይለኻ ኢሉ ሓቲቱ ዝኻ ሰላም ጽቡቕ ኣለኹ ከመይለኻ ሕጂታ thank you ትብል እንዲኻ እዚ ሕጂ ቁርብ ስርዕ ዝበለ ብዙሕ ሰብ እኮ ክብላ ለምኮም ብዙሕ ኣይሰምዕን ኢኻ I'm fine thank you and you ይባሃል እዩ ግን ሎም ሰብና ሰልቾ ይመስለኒ ብዙሕ ስኾም ዘይሰምዕ I'm fine thank you do you go to school ኢሉ ሓቲቱ እቲ ቀዳማይ ሰብ እቲ ኣብ መጀመርያ ጽቡቕ ኣለኹ ስኻ ከገሊሉ ሓቲትዎ ምሽቲ B እቲ A ካመሊሱ ሕጂ እንታይ ሓትት ኣሎ ኣነ ጽቡቕ ኣለኹ I am fine thank you do you go to school do you go to school ትብል ዘላ ሕቶ ከዓ ትምህርቲ ትኸይድ ዲኻ ናብ ቤት ትምህርቲ ትኸይድ ዲኻ ትመሃር ዲኻ ትኾን ዘላ ሽዑ እቲ B እንታይ ልምልስ ኣሎ yes I do I go to school yes I do حراي do you go to school ኢሉ ስለ ዝሓተቶ yes I do ኣብቲ መልሲ yes I do do you go ኢሎም ተጀሚሩ እዚ yes I go ደይኮን ካትብል do you ዝብል ሕቶት ኣሎ do you go to school yes I do do you like something do you like coffee for example ቡን ትፈቱ ዶ yes I do ይኽሞ do you like do you read do you eat ዝኾነ verb the main verb خالندي زي auxiliary verb نبلو حاجز قصي بدو تجميركا do الكا هتملسكا yes I do زيت فوتو تكون كان ابن no I don't wake up زي do you go to school يلو مش حتى زي كي نيرو تتقو نيرو وي زي مهار نيرو تتقو نيرو no I don't يلو ملس خلي which school do you go to which school do you go to حراي نابينا بيت تمرتي قاد قيد ويت ابينا بيت تمرتي تمار نابي بيت تمرتي قاد قيد I go to SSWK school እዚ ስም ናይቲ ቤት ትምህርቲ ድሓር ጽሮታ ቃሊ ዝኸውን ናብዚ ቤት ትምህርቲ እዚ ዝኸይድ ብላሎ ብድሕሪኡ what grade are you in what grade are you in what grade are you in which year are you in which year what grade بريطانيا تكون زي grade ዝብል ዘሎ which year are you in أبيناي كفلي وي كندي عمد كفلي ناي كندي عمد تمهاري ناي ناي كندي خا حمشاي دي خا شارشاي دي خا أبانا كو third year second year first year is a year قال زبل أب uni نانتقوم ولا university أب حدنا خمش he's in his third year أب سالسي عمد بس يحلونا university قال لنا بلينا أب زبريت أنا قن كم زبول قوم ولا نتون قلعو year 1 year 2 year 3 5 قال لنا بالكي قد قيد grade هيكون كانت بن what year are you in كندي كفليغا إلو حديتوا وي حديتوا I am in 7th grade in 7th شاوعي كفلي شابعي أبطقان قوانا خا شاوعي سابعي دولو
ኣለዉ ሰብዓይ ሻብዓይ ሻውዓይ ሰብዓይ ደኹ ግን ክትኮን ነይሩ ሰብዓይ ወይ ከዓ ሻብዓይ ሰብዓ ንብል ኢና ሸብዓተ ዲ ድበሃል ወይ ከዓ ሸብዓተ ላ ንኣብነት ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ሸብዓተ ይድብል ሸውዓተ ይኮነን ዝብል Do you like your school? Do you like your school? ሕጂ በቲ ግቡእ መልሲ ተኮይኑ yes I do ኢኻ ትብል ግን ብዕለታዊ ዝርርብ ግን ገለገለ ሰባት yes I like ዝብሉ ኣለዉ Do you like ኢልካ ተተሓቲትካስ yes I do ክኸውን ነይሩ yes I like my school ከዚ ወግዓዊ ዓይነት ኣይኮነን እምበር yes I do ክኸውን ነይሩ yes I like my school it's fun ጥዑም እዩ ደስ ዘብል እዩ What is your favorite subject? What is your favorite subject? እዚ ካ ፋቮራይት ትብልዎ ገለ ሰባት ኣለኹም ፋቮራይት ደይኮነ ፌቨሪት እዚ ናይ ኣሜሪካውያን ከም ዝበልኩኹም ኣብ ናይ ብሪጣንያ ተትኾን ነይሩ እቲ ጸሓፉ እዛ ዩላታ ኣብዚ ግን የብሉን ስለዚ እዚ ናይ ኣሜሪካ እዩ What is your favorite subject? ካ እቲ ትፈትዎ ዓይነት ዓውዲ ትምህርቲ ዓውዲ ፍልጠት እንታይ እዩ ናይ ዓውዲ ትምህርቲ ትፈትዎ My favorite subject is math. Ooh. My favorite subject is math. My favorite subject math. Math ደልካ እዚ ስነ ሒሳብ ቁፅሪ ማለት እዩ mathematics ብሙሉእ ክፅሓፍ ከሎ ከምዚ ግን ብሕፅሮተ ማት ኣብ ኣሜሪካ ከም ብልዎ ኣብ ብሪጣንያ ኮ ማት ሲና ንብል ስለዎ Harai, who is your teacher? Who is your teacher? Who is your teacher? መምህርካ መን እዩ መን ምህረካ My teacher is ተስፎም My teacher is ተስፎም እዩ ዝምህረኒ ሕጂ እንድዕ ናይ ኣሜሪካውያን ኣይፈለጥኩን ኣብዚ ብሪጣንያ ኣብቲ primary school primary ኣብዚ primary ዝበሃል እቲ መባእታ elementary ኣብ ኣሜሪካ elementary ከም ትብሉ ትኾኑ ልክዕ ከምዚ ናይ ዓድና primary school ተልካ ተን መባእታ ትምህርቲ ማለት እዩ ካብ ቀዳማይ ካብ መዋዕለ ህፃናት ብኣብ ታሕቲ nursery daycare ዲኹም ትብሉ ብኣሜሪካ daycare nursery ካብኡ ትሒዝካ all the way ክሳዕ year 6 ክሳዕ ሻድሻይ ዘሎ primary ይበሃል elementary primary ሽዑ secondary high school ኣብ ኣሜሪካ high school ኣብዚ secondary school እዩ ዝበሃል secondary ማእከላይ ደረጃ ካልኣይ ደረጃ secondary ይበሃል high school secondary school እዩ ዝበሃል ኣብዚ ኣብ ዓድና ኮ ክልቲኡ ንብሎ ነርና high school ትብል secondary school ትብል ክልቲኡ ሕውስውስ ኢና ንጥቀመሉ ነርና ሕጂ ንምንታይ ኣምፅዮ ሓደ መምህር ዝመሃረካ ካብቲ primary school ሓደ መምህር ንኩሉ ዓውደ ትምህርትስ ሓደ መምህር እዩ ዝመሃረካ ከምዚ ናይ ዓድና ኣይኮነን ናይ ትግርኛ በይኑ ናይ ስነ ፍልጠት በይኑ ናይ ቁፅሪ በይኑ ከም ንመሃሮ ዝነበርና ከም ይኮነን ሓደ መምህር ኩሉ ምህሮ ማለት እዩ Do you have many friends at school? Do you have many friends at school? Do you have many friends at school ማለት ከ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሲ ብዙሓት ኣዕሩኽ ኣለዉ ኻድዮም ብዙሓት መሓዙት ኣለዉ ኽድዮም ኢሉ ይዛሓት ዘሎ Yes, I have many friends at school. Yes, I have many friends at school. وبزحات اللوني. Yes, I have many friends. Yes, I do. أقلت نيرا. Do you have many friends? Yes, I do. الكاتب اللي سكا أقول نيرا. What time does your school start? What time does your school start? تمرتكم ساعات كندي يجمر. My school starts at 8:30 a.m. زي 8:30 زبل زلو غا ساعة شمونت فرقان قدم قطرن دي زبل زلو جن 8:30 زبلكو 8:30 زبال بتلك 8:30 زغا هالف يكونن
half እቲ ል ሳይለንት ኣይድመጽኒ half past 8 half ብፍላይ ዞም ጥልያን እዚኣ ብዙሓት ጥልያን ዞም እንግሊሽ ዛረቡ ጥልያን ሰምዓም ዋላ ዞም ደቂ ሮሜንያ ከማን half ብሉ half ይኮነ half past 8 am ተኮይኑ ቅድሚ ቀጥሪ ንጎ ማለት እዩ sorry how do you go to school ናብ ቤት ትምህርቲ ከመይልካ ክትኸይድ ሕጂ መጓዓዝያ ይዝሓት ዘሎ ናይ ትራንስፖርት ሞድ ብምንታይ ከም ትኸይድ ብኸመይ ኢኻ ናብ ቤት ትምህርቲ ትኸይድ እንታይ ጌርካ ኢኻ ትኸይድ ናብ ቤት ትምህርቲ I go to school by bus በእግሩ ተትኾን ነይሩኻ I go to school on foot ተኾይኑ ብእግርኻ እዩ by bus ተኾይኑ ካብ ኣውቶቡስ ትኸይድ ትኾንካ What do you do after school ድሕሪ ትምህርትስ እንታይ ትገብር እንታይ ኢኻ ትሰርሕ ድሕሪ ትምህርቲ እንታይ ትገብር After school I do my homework and play with my friends ድሕሪ ቤት ትምህርቲ ማለት ከም ዝተፈደስኩ ማለት እዩ ድሕሪ ትምህርቲ ምስ ወዳእኹ እዮ ገዛ ሰርሕ እዮ ቤት ሰርሕ ምስ መሓዙተይ ምስ ዕሩኽተይ ከዓ እጻወት ይብላሉ ወይ ከዓ ትብላላ That sounds nice ሕጂ ሳውንድ ብዚ ድምፂ ማለት ኣይኮነ ጽቡቕ እምበር ኢልካ ምስቲ ሰብ ጽቡቕ ትገብር ኣለኻ ኢልካ ክትሰማምዓን ከለኻ Have a good day at school በቃ ሰላም መዓልቲ በላ ቤት ትምህርቲ Have a good day at school Thank you you too ሕጂታ you too ትብል ዘለኻ ንዓኻ ወላ እንድያ you too ሕጂ እዚኣስ ብኸመይ you too ኮይና ኢልኩም ሓቲትኩም ትፈልጡ ዶ ሕራይ ንኣብነት ሓደ ሰብ God bless you ብለካ እዚ ኣምላኽ ባርካ ኢሉ ከም ምስ በለካ እስኻ ከዓ God bless you too ንዓኻ እውን ኣምላኽ ባርካ ትብሎ ኣለኻ ምሽ ሕጂ እዚአን ተደምሲስካ እየን እንታይ ተርፋላ you too ይኽማታ ናይ መወዳእታ you too እሳይና እንጥቀመላ ዘለና have a good day ኢልካ have a good day too እንድምባል you too ኣብ ብሪጣንያ ዝበዝሕ ሕጂ have a good day ኢልካ ሓደ ሰብ have a good day have a wonderful day have a good one ማዕቲ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ዘሎ ድሓን ወዓል ክትብሎን ከለኻ ሰላም መዓልቲ ክትብሎን ከለኻ ንሓደ ሰብ have a good day ክትብሎን ከለኻ ኣብዚ ብሪጣንያ ዝበዝሕ ሰብ and you ይዝብል and you ንዓኻ እውን same to you and you ኣነ ከማ ይሰማዕ ኣብዚ ብሪጣንያ ዝበዝሕ have a good day ኢልካ and you ከማ ክብል ሰብ እየ ዝሰምዕ ሕራይ መወዳእታ goodbye ሕራይ ተስፋ ገብር ገለ ተማሂርና ክንከውን ደቂ ዓበይቲ እቶም ክሳብ ሕጂ ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ከዓ ሳብስክራይብ ግበሩ እንታይ ጽበዩ ኣለኹም ከምዚ ዓይነት ኣስተምሮ ኣሎ ይቕኒለይ ሰላም መዓልቲ